Sabay i-fold. Maliit lang tikit. I-fold ng Maliit. 1/8. Maliit lang. Oh, Tapos maliit lang. 1/4. Oh, 1/8 daw ang fold. Maliit lang ang fold. 1 and 1/4. Tapos yan. Ganyan. Pagkatapos, isa side close na siya. Yan. Side close. Tapos yung loops. Siyempre babakingan sa may loops para matibay. Dito din po. Oo.